Good day, sir. We discuss about 7 common ship stresses. Number 1, hugging. Ang hugging may tabo kung ang bow o stern ang gisuportahan sa blood pero ang tunga wala na suportahi. Tungod niini ang tunga sa barko musaka pataas. Number 2, saging. Ang saging may tabo kung ang balod naa sa tunga sa barko og walay suporta ang atubangan og likod. Number 3, shear stress. Ang shear stress may tabo kung ang usa ka parte sa barko murag mas musulay og liyaw pataas o paubos kumpara sa lain nga parte. Number 4, torsion. Ang torsion mao ang pag-twist sa barko gikan sa usa ka tumoy ngadto sa pikas. 5, panting. Ang panting mao ang pagsulod og paggawas sa planting sa atubangan. Ang hinungdan kay kalit nga kausahan sa pressure sa tubig samantalang madagdagan ang barko sa balod. Butangan kini og dugang nga frame og spray aron makapaligon sa atubangan. 6, pounding. Ang pounding may tabo kung ang ilalom sa atubangan sa barko kusog nga moigo sa balod. Number 7, rocking. Rocking is a type of stress that happens when ship roll from side to side due to waves. Ang yang cause kay kanang twist or destroy sideways, especially the frames. Moro to sir.